Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Lucifer yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang politisi yang dianggap seperti iblis, namun berhati malaikat yang mampu membongkar peran para oligarki dan para pengusaha bisnis ilegal yang menyetir pejabat pemerintah. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah kantor Interpol yang berada di Lyon, Perancis, seorang petugas sedang melakukan identifikasi kepada seseorang melalui foto-foto yang didapatkan. Lalu, petugas itu menghubungi rekannya dan meminta agar menandai foto itu. Petugas itu mengatakan jika pria itu bernama Quraish Abraham. Selanjutnya, di Kerala, India, salah satu pemimpin partai AUF yang juga menjabat sebagai menteri utama bernama PK Ramdas atau biasa dikenal dengan nama PKR meninggal dunia. Dia merupakan sosok politisi yang sangat dihormati, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh sekretaris partai AUF yang bernama Maesa Verma. Dia meyakini momen ini adalah waktu yang tepat untuk mendulang suara pada pemilu yang akan diadakan tahun depan. Oleh karena itu, Verma memprovokasi para anggota partainya untuk melakukan demonstrasi dengan isu jika PKR dibunuh karena PKR meninggal di rumah sakit milik putra dari Medayel Rajan. Medayel Rajan merupakan pemimpin partai oposisi bernama PRI. Kemudian, Verma memerintahkan anak buahnya untuk mengorkestrasi para demonstran. Tak hanya itu, aksi tersebut juga melibatkan perwira polisi bernama Mayil Fahanam yang telah bekerja sama dengan Verma. Tak lama kemudian, para demonstran dan polisi terlibat bentrokan. കളഞ്ഞു കുളിക്കാതെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലോട്ടൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കറങ്ങി രണ്ട് ഇപ്പതാ അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് പോയി. എനിക്കൊരു കോള് വരുന്നു, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഒരു അടി വരുന്നുണ്ടേ, വിക്കും പൂടെയൊക്കെ എടുത്ത് നീ അവിടുന്ന് മാറിക്കും. Di tempat lain ada seseorang bernama Govardan yang menyatakan diri sebagai mencari jalan kebenaran. Govardan melakukan siaran di Facebook menyoroti meninggalnya PKR. Dia mengatakan jika PKR yang selama ini sangat dihormati dan dikenal sebagai pembela rakyat kecil, sesungguhnya hanyalah boneka para oligarki dan para pebisnis ilegal yang mengendalikan ekonomi India. Tak hanya itu, dengan meninggalnya PKR, Govardan menyebutkan akan ada 5 orang yang kemungkinan akan menggantikan posisinya sebagai ketua partai sekaligus sebagai menteri utama. Orang-orang itu antara lain putri sulung PKR, Priya Darsini Ramdas, namun dia belum ada pengalaman dalam hal politik. Kemudian ada Bimal Nair atau Bobby yang merupakan suami kedua dari Priya Darsini. Bobby dikenal sebagai penipu real estate dan disinyalir memiliki keterlibatan dengan mafia. Lalu ada Jatin Ramdas, putra PK Ramdas yang tinggal di Amerika. Setelah itu ada Maesa Verma, seorang politisi senior yang kini menjabat sebagai sekretaris partai sekaligus menjadi juru bicara PKR. Dan yang terakhir adalah Stephen Nedumpali. Stephen adalah orang yang tidak dikenal, namun PKR sangat menyayangi Stephen. Bahkan PKR juga memberinya jabatan strategis untuk Stephen. Berdasar penelusuran Govardan, Stephen adalah seorang kuli bangunan yang pernah bekerja di Irak dan Afghanistan, tapi entah mengapa PKR sangat menyayangi Stephen, dan orang-orang juga menakuti sosok Stephen. Namun walaupun demikian, pengikut Stephen juga lumayan banyak, oleh karena itu Govardan menyebut Stephen sebagai Lucifer. Indian Union Front, IUF in the party without ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഖജനാവിനുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി IUF എന്ന പാർട്ടിയുടെ ഖജനാവിനുള്ളത്. പോലീസ് നിയമം ഒപ്പിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ? സിനിമാക്കാരെ സർക്കസുകാരെ ചത്തുപോയ കിഴവനെ ചീത്ത വിളിക്കാനല്ല ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നത്. പകരം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രിയദർശിനി രാംദാസ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെയോ? പ്രിയദർശിനിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം. രാംദാസിനെ തന്നെ വികലാംഗമാക്കാൻ കേൾപ്പുള്ളൊരു വിദഗ്ധാണ് ബോബി എന്ന വിമൽ നായർ. നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം വലത്താൻ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള 24/7 കുറെ വാർത്താ ചാനലുകൾ ഇത് മാത്രം. പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ആക്ടിംഗ് CM മഹേഷ് വർമ്മയ്ക്ക്. ഈ നാടിനെ പത്തിവരിച്ച് കാക്കാനും ഒറ്റക്കൊത്തിന് തീർക്കാനും ശേഷിയുള്ള. സോ
ആരാണ് ഈ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി? ലൂസിഫർ. Sementara itu, di tengah keluarga istrinya yang sedang berduka, Bobby pergi ke Bombay untuk menemui seorang bernama Abdul. Bobby ingin menjalin kerjasama dengan Abdul. Abdul mengatakan jika kerjasama itu bisa dilakukan dan Abdul meminta agar Bobby membangun pabrik narkoba di lokasi pabrik kayu yang disegel oleh pemerintah. Bobby mengatakan dia siap membantu walaupun sebulan yang lalu PKR memarahinya karena ikut terlibat dalam bisnis narkoba. Tapi Bobby dengan semangat akan memberikan bantuan pada kartel obat-obatan itu. Dia mengatakan jika ingin Abdul membiayai partai AUF, karena pengusaha yang selama ini membiayai AUF, yakni Manapatil Candi, tidak cukup untuk melakukan kampanye. Tak hanya itu, dia juga ingin menemui pimpinan Abdul yang bernama Fyodor, seorang pemimpin kartel narkoba yang juga pengendali Bombay. കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഫണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിയോഡോറിനോ എനിക്കോ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഫിയോഡോറിന് ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേഫ് ഹേവൻ. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ ഫിയോഡോർ കൺവിൻസ് ആവണമെങ്കിൽ 2 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്ലോസസ് കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കണം. ഇത് ബോബിയെ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പാർട്ടിയിലുള്ള മണപ്പാട്ടിൽ ചാണ്ടിയുമായി അവന്റെ അടുപ്പം മാത്രമാണ്. Dilihat lokasi markasnya, Fyodor bukanlah orang sembarangan. Dia memilih berada di tengah pemukiman kumuh, tapi memiliki penjagaan super ketat mencapai 1 km, sehingga tak sembarang orang bisa masuk daerah tersebut. Dalam pertemuan antara Bobby dan Fyodor, Bobby mengatakan jika partai AUF butuh dana besar menghadapi pemilu, oleh karena itu Bobby meminta Fyodor untuk menjadi penyandang dana partai. Bobby meyakinkan Fyodor jika partainya kembali menang, maka Bobby akan menempatkan orang-orangnya di kepolisian, BNN, Bea Cukai, dan yang lainnya sehingga Fyodor tak perlu menyiapkan uang suap yang besar lagi. Tak hanya itu, Bobby juga berjanji akan melindungi bisnis Fyodor serta membantu peredaran narkoba yang dilakukan oleh Fyodor. Tapi hal itu tidak gratis. Bobby meminta imbalan 250 crores setiap bulan dan 4 bulan pertama atau 1000 crores dibayar di muka. Fyodor menyanggupi permintaan Bobby, tapi jika hal itu gagal, maka Fyodor akan menembak kepala Bobby. Everything. The entire system is in our control. Payrolls, ministers, police officers, excise 250 crores every month. Done. The money will reach you. But get a feel of that to your head. Kemudian ketika jenazah PKR akan dikremasi, Stephen ragu untuk datang karena dia tahu jika pria Darsini tak suka padanya. Namun Stephen dinasihati oleh pendeta agar tetap datang ke acara kremasi untuk melihat PKR terakhir kalinya. Dan benar, pria Darsini menyuruh Verma agar mencegah Stephen untuk datang ke acara itu. Lalu saat Stephen datang, polisi menjegat Stephen dengan mengatakan jika mobil tidak boleh memasuki lokasi. Mendengar hal itu, Stephen memilih berjalan kaki ke lokasi sehingga polisi gagal mencegahnya datang ke tempat itu. Sorry sir, വണ്ടി എന്താ വണ്ടി വിടാനല്ലേ തടസ്സമുള്ളൂ, നടന്നു പോകല്ലോ. Setelah itu, proses kremasi pun dilakukan oleh pria karena adik laki-lakinya tidak bisa datang karena sedang melakukan kemah dan masih berada di Amerika. Sehari kemudian, Bobby baru pulang. Pria marah pada Bobby karena dia sendirian dalam pemakaman sang ayah. Bobby berdalih jika dia ada pertemuan yang sangat penting untuk membahas pendanaan partai AUF di Bombay. Setelah itu, Bobby menanyakan kabar Jarvi, putri tirinya. Bobby mengatakan jika dia membawakan oleh-oleh untuk anak itu. Bobby pun menemui Jarvi, ternyata dia memberikan Jarvi obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, Bobby juga memeluk Jarvi hingga melakukan pelecehan seksual pada putri tirinya itu.
അത് സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങിയത്. നീ പറഞ്ഞ ബുക്ക് കിട്ടി. That's it. എനിക്കൊരു ഹഗ് പോലും കിട്ടില്ല. Setelah itu, Bobby mengikuti rapat partai AUF. Dia secara semena-mena mengubah kebijakan partai. Dia juga mencoret orang-orang yang akan duduk di kementerian. Dalam rapat itu, Bobby juga mengajukan Jatin sebagai ketua partai AUF menggantikan PKR. Hal ini karena Bobby yakin dapat menjadikan Jatin sebagai boneka mereka. Hal itu sempat membuat salah satu petinggi partai protes dan memilih mengundurkan diri. വർമ്മജിയാണല്ലേ നമ്മുടെ താൽക്കാലിക മുഖ്യമന്ത്രി? PS പീതാകുമാർ കുളക്കട ഗതാഗതം. തൽക്കാലം നമ്മൾ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടുന്നു. പക്ഷേ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി ഭൂമി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പം തന്നെ സാറേ, കൂടി ഞാനെണ്ണം. ഒന്നാമത് മിസ്റ്റർ ബിമൽ നായർ, നിങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ MLA അല്ല. അടുത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം. പറയേണ്ടത് പറയണം. അതിനോട് യോജിപ്പുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് പോകാം. സിന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് Jatin Ramdas. Untuk memuluskan rencana Bobby, Verma yang merupakan politisi senior menyarankan agar Bobby memperbaiki hubungan dulu dengan Stephen, mengingat Manapatil Candi maupun Jatin dekat dengan Stephen. Untuk itu, Verma menemui Manapatil Candi dan mengundang Stephen. Namun, Stephen tak setuju jika partai AUF dibiayai dengan rencana Bobby membiayai partai dengan uang narkoba. ആദർശവും പറഞ്ഞിരുന്ന അവസാനം ഫണ്ടിങ് നിൽക്കും. ഒരു ജനസേവകന്റെ മുറിയിൽ ഒരിക്കലും കേടുവരാത്ത കസേര. സ്റ്റീഫ, അറിയാലോ 50 വർഷത്തെ ചരിത്രമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേരള ഘടകത്തെ ഈ ഫാർമാസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാ. പ്രിയ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച്? ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഡ്രഗ്സ് അല്ലേ സ്റ്റീഫ? നിന്റെ സാറ് പോയി, വാക്കും പോയി. വർമ്മ സാറേ, ചെന്നെത്തുന്നത് ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പോക്കറ്റുകളിലേക്കാണ്. നാർക്കോട്ടിക്സ് ഇസ് എ ഡർട്ടി ബിസിനസ്. ദുബായിലെ ദയറയിലും കരാമയിലും റോളയിലും ഷാക്ക് കടകളിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ടടാ? Mengetahui Stephen tidak bisa diajak kerja sama, maka Bobby memanfaatkan Sanjeev, CEO MPTV, untuk membuat pemberitaan negatif tentang Stephen. Sanjeev tentu menuruti apa yang diinginkan oleh Bobby karena dia sedang butuh uang untuk melunasi hutang MPTV sebesar 45 crores. Selanjutnya, Sanjeev memerintahkan reporter MPTV untuk menggali informasi tentang Stephen dari Govardan. Namun bukannya informasi negatif yang dia peroleh tentang Stephen, tapi yang diperoleh adalah informasi negatif tentang Bobby seperti tentang bisnis ilegal dan penipuan yang dilakukan oleh Bobby. Selain itu, Govardan mengatakan jika Manapatil Candi memiliki kaitan dengan kelompok yang mengatur perdagangan emas serta berlian di seluruh dunia. Govardan menambahkan jika dia tak mempunyai informasi yang cukup detail tentang Stephen, dia memanggil Stephen dengan sebutan Lucifer, bukan karena dia jahat, tapi selalu dia bisa mengungkap kejahatan. Kemudian di rumah Govardan, berkas rahasia tentang kejahatan Bobby diberikan pada reporter itu. Di rumah itu juga terungkap jika Govardan memiliki istri dan anak yang telah pergi karena Govardan terlalu sibuk mencari jalan kebenaran dibanding bekerja. Lalu, file itu diberikan pada Sanjeev untuk dijadikan berita utama. Namun, Sanjeev menolaknya dan menahan berkas itu. Setelah itu, Sanjeev menghubungi Bobby untuk menyampaikan apa yang ada di hadapannya. Mengetahui hal itu, Bobby menyuruh anak buahnya untuk menangkap Govardan. Lalu Govardan disekap di rumah sakit jiwa, di mana bangsal yang dia tempati telah didesain persis dengan rumahnya. Selanjutnya, Bobby mulai mengirim orang untuk memulai bisnisnya ke pabrik kayu yang sedang disegel pemerintah. Stephen yang sedang berada di rumah perlindungan Asarya mendapat informasi dari salah satu pegawainya jika ada aktivitas mencurigakan di pabrik yang sedang disegel. Mendapat laporan tersebut,
Stephen langsung bergegas menuju lokasi. Sesampainya di sana, Stephen langsung disuruh pergi oleh anak buah Bobby dengan menodongkan senjata kepada Stephen. Namun Stephen tidak gentar, dia malah mengejar balik para orang itu hingga 6 orang diantaranya pun tewas. Alosi kaget melihat kepiawaian Stephen dalam bertarung, tapi Alosi malah berkhianat pada Stephen dengan melaporkan hal itu pada Bobby. Karena gagal menyingkirkan Stephen melalui media, maka Bobby memanfaatkan kejadian itu untuk menjebloskan Stephen ke penjara. Namun demikian, ketika polisi menyerbu tempat itu untuk melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan bukti petunjuk apapun mengenai terjadinya pembunuhan, sehingga polisi meninggalkan tempat itu dengan tangan hampa. Hal itu karena anak buah Stephen dengan sigap telah membersihkan tempat tersebut sehingga tidak ada jejak pembunuhan. Karena kembali gagal, akhirnya Verma dan Bobby kembali berunding bagaimana untuk menyingkirkan Stephen. Verma menyarankan untuk mencari kelemahan Stephen untuk mengalahkannya. Kemudian di rumah, Bobby menemukan buku harian pria. Dalam buku itu tertulis jika ayah pria atau PKR membawa Stephen ke rumah tanpa persetujuan ibu pria. Ibu pria sangat tidak setuju jika Stephen tinggal di rumah pria, namun PKR sangat menyayangi Stephen dan tidak menghiraukan perasaan ibu pria, walaupun PKR membawa Stephen pergi dari rumah mereka setelah terjadi perpecahan keluarga. Lalu, kebencian pria semakin memuncak ketika ibunya meninggal, tapi yang ditanyakan pertama kali adalah keberadaan Stephen, maka tak heran jika pria sangat membenci Stephen. Selanjutnya, di rumah perlindungan yang didirikan oleh PKR, Stephen menolong perempuan yang baru saja melahirkan yang bernama Aparna. Namun ketika pulih, Aparna meminta izin untuk pergi dari rumah perlindungan. Pada awalnya, Stephen tidak mengizinkan Aparna pergi karena khawatir Aparna akan terlantar. Tapi, Aparna bersikeras ingin pergi, sehingga Stephen mengizinkan Aparna pergi serta memberinya sejumlah uang. Tak hanya itu, Aparna juga diantar oleh Alosi. Di tengah perjalanan, Alosi membujuk Aparna untuk memfitnah Stephen. Aparna tentu menolak hal tersebut, tapi akhirnya Aparna luluh ketika Alosi berjanji jika Aparna mau melakukan hal tersebut, maka dia akan menikahi Aparna. Lalu, di MPTV, Aparna mengatakan jika dia telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Stephen dan anak yang dilahirkan merupakan anak dari Stephen. Aparna pun dikutuk oleh para penghuni rumah perlindungan karena mereka tahu bagaimana baiknya Stephen. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെന്ന ഞാൻ നാട്ടുകാരോടും സ്റ്റീഫൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. Sementara itu, di rumah, pria memarahi putrinya karena memakai kartu kredit berlebihan. Di situ Bobby membela anak tirinya itu, tapi begitu pria pergi, dia kembali melakukan pelecehan seksual kepada gadis belia itu. Di sisi lain, pengakuan Aparna membuat publik marah dan menuntut Stephen untuk diadili. Akhirnya, polisi menangkap Stephen di rumah perlindungan tanpa perlawanan. Tapi perwira polisi bertindak kasar kepada anak asuhnya yang membuat Stephen marah dan menendang perwira itu. handcuff-ஓட தான் கூட்டி போணும். வாங்க போலாம். എന്റെ പിള്ളേരെ തൊടുകടാ. Selanjutnya di penjara, Stephen bertemu dengan seorang politisi senior yang menjadi korban politik sehingga dia harus mendekam di penjara. Kemudian, Stephen mendapat telepon dari orang misterius yang menawarkan untuk membebaskan Stephen dari penjara, namun Stephen menolak hal itu. Lalu, tawaran untuk membebaskan Stephen dari penjara juga datang dari sipir yang merupakan anak buahnya, namun lagi-lagi Stephen menolak, dia akan tetap di penjara sampai Jatin datang. Beberapa hari kemudian, Jatin sampai India. Dia disambut dengan meriah oleh para pendukung partai PKR. Setelah itu, Bobby meyakinkan Jatin jika dialah yang pantas menjadi ketua partai AUF menggantikan ayahnya.
Jatin pun didandani mirip dengan sang ayah dan melakukan pidato sambutan di hadapan para pendukung IUF. Pada awalnya, pidato itu dipandu oleh Verma dan Bobby. Namun, Jatin merasa tidak nyaman sehingga dia memilih menggunakan kata-katanya sendiri. Di luar dugaan, pidato yang disampaikan oleh Jatin dapat membius pendukungnya dan mendapatkan apresiasi dari para pendukungnya. Well, that was my prepared speech. The മകൻ ജതിൻ രാംദാസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. Melihat hal itu, Verma dan Bobby sangat puas. Bobby mengatakan dengan datangnya Jatin, maka uang juga akan datang. Hal itu benar karena tak lama kemudian, Fyodor mengirim barang dan uang yang diminta oleh Bobby. Namun, pengiriman itu digagalkan oleh orang misterius yang kemarin menelpon Stefan. Tak hanya di darat, pengiriman melalui jalur laut pun berhasil digagalkan. Kemudian, Abdul menelpon Bobby jika barang dan uang 1000 crores ludes karena digagalkan oleh Sayyid Masud. Sayyid Masud merupakan ketua kelompok pembunuh bayaran yang paling kuat di Asia. Tak hanya itu, Sayyid juga menuntut agar Stefan dibebaskan sebelum Fyodor turun tangan. Dia malah menemui Medail Rajan untuk meminta bantuan agar anak buah Medail Rajan membunuh Stefan di penjara. Tak lama kemudian, Stefan pun dikeroyok orang di penjara, tapi hebatnya Stefan dapat mengalahkan orang-orang itu. Verma kemudian menemui Stefan. Kini Verma berbalik menjelek-jelekan Bobby di depan Stefan agar Stefan bisa dikendalikan. Kemudian khawatir dengan ancaman Sayyid, akhirnya Alosi kembali diperintahkan oleh Bobby untuk membujuk Aparna untuk menarik semua keterangannya di NPTV. Setelah Aparna menarik pernyataannya, Stefan pun dibebaskan. Tapi Alosi tak menepati janjinya untuk menikahi Aparna dan meninggalkannya. Sementara itu, Priya mendapatkan kabar jika Janvi, putrinya, mengalami overdosis dan setelah diteliti, Janvi overdosis LSD, obat sejenis narkoba. Priya pun memarahi Janvi karena hal tersebut. Namun Janvi membela diri dengan mengatakan jika dia diberi oleh Bobby. Mendengar hal itu, Priya semakin marah karena Janvi mencari kambing hitam. Tapi Janvi meminta tolong dan meyakinkan ibunya. Janvi juga mengatakan jika Bobby juga memperlakukan dirinya seperti mainan seks. Mendengar hal itu, Priya semakin murka pada Bobby. Priya pun pulang untuk memarahi Bobby atas yang dia lakukan pada Janvi. Tapi Bobby malah balik mengancam Priya bahwa dia bisa saja memperlakukan dirinya dan putrinya seperti PKR dan suami pertama Priya. Di sini terungkap jika yang membunuh PKR dan juga suami pertama Priya yang bernama Jaya Devan adalah Bobby. Penderitaan Priya tak sampai di situ. Perwira polisi yang mengetahui jika Janvi memakai obat-obatan terlarang mengancam Priya akan memperkarakan hal tersebut. Perwira polisi itu menawarkan opsi damai pada Priya dengan syarat pada suatu waktu Priya mau melayaninya. Setelah itu, Priya kembali mengingat perkataan sang ayah yang tidak setuju Priya menikah dengan Bobby. PKR juga mengatakan pada Priya jika pada suatu saat Priya dalam kondisi terdesak dan tak ada yang bisa membantu, maka mintalah bantuan pada Stefan. Priya yang merasa dirinya sudah tidak dihargai lagi oleh Bobby, akhirnya mengesampingkan egonya dengan menemui Stefan di sebuah gereja tua. Priya mengatakan semua yang dia alami dan seperti yang dikatakan oleh sang ayah, Stefan siap menolong Priya kapanpun. Setelah itu, Stefan mulai beraksi. Pertama dia menghabisi perwira polisi yang bernama Mayil Fahanam yang berani mengancam Priya ketika polisi mesum itu akan menikmati seseorang wanita. Selanjutnya, Stefan menuju ke NPTV untuk menanyakan mengapa media itu mau jadi corong Bobby dan kawan-kawan. Sanjeev mengatakan jika dia terpaksa melakukan hal itu karena NPTV sedang terlilit hutang sebesar 45 crores.
Kemudian, Stephen menawarkan akan melunasi hutang itu. Sebagai gantinya, NPTV harus menyiarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Priya dan Jatin. Dalam konferensi pers itu, Jatin menyampaikan dokumen yang berisi semua kejahatan yang dilakukan oleh Bobby yang dulu dipegang oleh Sanjeev. Dalam kesempatan itu pula, Jatin mengatakan jika Bobby ditetapkan sebagai buronan negara. Sementara itu, Bobby sedang meminta bantuan pada Abdul untuk membayar hutangnya pada Fyodor. Bobby meyakinkan jika dia akan mengembalikannya berkali lipat karena Jatin adalah bonekanya. Namun Abdul tidak percaya perkataan Bobby setelah dia melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Jatin. Kemudian Bobby pun menelpon Jatin dan mengatakan jika Jatin pengkhianat. Jatin mengatakan jika dia pulang ke India bukan karena Bobby, tapi karena dia setia pada Stephen. എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് സിഎം കളിക്കാൻ കരുതിയോടാ. എന്റെ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടാ. Kemudian Jatin menemui Verma. Dia memberikan salinan dokumen yang berisi keterlibatan Verma dalam kejahatan yang dilakukan oleh Bobby. Tapi Jatin akan merahasiakan hal itu jika Verma menurut dengannya. Hal ini dia lakukan untuk memanfaatkan kemampuan Verma dalam hal politik. Verma pun berjanji akan menurut pada Jatin. Bobby lalu meminta bantuan pada Abdul untuk membantunya kabur ke Maladewa. Tapi Abdul menolaknya. Dia malah menahan Bobby sampai Fyodor datang. Di sisi lain, Stephen dibantu Sayid mencari keberadaan Bobby untuk menangkapnya. Oleh karena itu, perkelahian antara kelompok Sayid dan Fyodor tak dapat dihindarkan. Di lain pihak, Bobby berhasil melepaskan ikatannya dan menyerang Abdul hingga Bobby berhasil membunuh Abdul. Tapi Bobby belum bebas karena dia dihadang oleh Fyodor. Ketika Fyodor akan menembak Bobby, anak buah Sayid menembak Fyodor terlebih dahulu. Walk away. Kemudian, Sayid menangkap Bobby dan dibawa ke hadapan Stephen. Setelah itu, Stephen menelpon Priya akan diapakan laki-laki ini. Priya mengatakan jika bunuh saja orang itu, maka Stephen memberondong Bobby hingga tewas. Pagi harinya, muncul berita kematian Bobby karena baku tembak dengan kartel narkoba Fyodor. Alosi yang mendengar berita itu merasa ketakutan dan langsung menemui temannya yang bernama Muruga untuk mendukung Verma sebagai ketua partai dan menyingkirkan keluarga PKR. Tak lama kemudian, Muruga memberikan telepon kepada Alosi yang ternyata itu adalah Stephen. Stephen tahu jika Alosi berkhianat padanya, maka hukuman bagi Alosi adalah dibunuh. Lalu Muruga menembak Alosi. അലോഷി, നീ എന്നോടൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? Selanjutnya, Jatin terpilih secara resmi sebagai ketua partai AUF. Sementara itu, di Rusia, Sayid Masud menunggu seseorang yang bernama Quraisy Abraham yang ternyata dia adalah Stephen. Seperti itulah kisah tentang seorang politisi yang dianggap seperti iblis, namun berhati malaikat yang mampu membongkar peran para oligarki dan para pengusaha bisnis ilegal yang menyetir pejabat pemerintah. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.